रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज साइंसी व्लॉग के अंदर हम देखेंगे कि बरक़ी तवानाई इलेक्ट्रिसिटी या करंट किस तरीके से तैयार होता है, लोड शेडिंग किसे कहते हैं, और इस लोड शेडिंग का या बरक़ी तवानाई का जो है क्या हल है, क्या सलूशन है। आज हम आपको बताएंगे कि जो करंट, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, जिस बरक़ी तवानाई का, जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं वो किस तरीके से तैयार होती है, लोड सेटिंग क्यों की जाती है, उन तमाम के जो है बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले। इस व्लॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है एक पावर हाउस है, जहाँ से करंट जो है हमारे तक जो है पहुँचाया जाता है। असल में करंट यहाँ पर तैयार नहीं होता, करंट की तैयारी जो है पावर प्लांट के अंदर, जहाँ पर बिजली तैयार की जाती है। किस तरीके से बिजली तैयार करते, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए बिजली तैयार की जाती, और बहुत ही मशहूर और जो है ज़्यादा बरक़ी तवानाई जिससे हासिल होती है वो है पत्थर का कोयला। हाँ, पत्थर के कोयले से बिजली जो है तैयार की जाती है। किस तरीके से करते, तो पत्थर के कोयले को जलाकर उससे पानी गर्म किया जाता है। पानी जब गर्म किया जाता है तो वो भाप बनती है, और आप जानते हैं कि भाप में बहुत ताकत होती है, और वो उस भाप से पंखे को घुमाते हैं, और पंखा जब घूमता है, टरबाइन जब घूमता है, तो उस टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, और जनरेटर के जुड़े होने से जो है बिजली बरक़ी तवानाई तैयार होती है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जनरेटर के अंदर बरक़ी मग़नातीसी अमाला यानी एक लच्छा होता है जो तांबे का तार होता है, और उसके अतराफ़ में मग़नातीसी मैदान होता है, जिसकी वजह से जब लच्छा मग़नातीसी मैदान के अंदर घूमता है तो बरक़ यानी करंट जो है तैयार होता। तो सब में अहम जो है पत्थर का कोयला है। पत्थर के कोयले से करंट तैयार किया जाता। और भी बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे कुदरती गैस है, या जो यूरेनियम होता है, एटॉमिक एनर्जी जिसे हम कहेंगे, जौहरी तवानाई, उसके ज़रिए भी करंट तैयार किया जाता। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है माहौल को नुकसान पहुँचाती है। आप जानते हैं कि जब पत्थर का कोयला जलता है तो उसके ज़रिए जो है जो हवा की आलूदगी होती है, पोल्यूशन होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है माहौल दोस्त यानी ग्रीन एनर्जी के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हवा को, पानी को, और सूरज की रोशनी को। आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सोलार लाइट्स जो है अवेलेबल है, सोलार हीटर जो है अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल दरियाफ्त हो चुकी है, द अल्टरनेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बिजली आ रही है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर जो है पत्थर के कोयले से तैयार की जाने वाली बिजली। अब मसला ये होता है, आपने देखा होगा कि अभी जो है लोड सेटिंग तमाम इलाक़ों के अंदर शुरू हो चुकी है। मैं अभी भी यहाँ पर जो पावर हाउस के अंदर आया हुआ था, मैं हमारा लड़का जो है, सलाम करो बेटे। हाँ, वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर जो है हम पूछने आए थे कि लाइट जो है हमारी वो कब तक आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं रमज़ान का महीना है और लोग जो है परेशान होते हैं अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। आज हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो ये लोड सेटिंग क्यों होती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मा के मौसम में ही अक्सर जो है लोड सेटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मा के मौसम के अंदर जो है जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा मिक़दार में बिजली का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मा के मौसम में गर्मी की वजह से हमको जो है परेशानी होती है। इसके लिए हम कूलर, एसी, पंखे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जो है दूसरे आलात हैं, जिसकी वजह से गर्मा के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी का, बरक़ी तवानाई का जो है डिमांड और मांग जो है बढ़ जाती है। अब ऐसे में जो है इसका पूरा का पूरा लोड
آپ دیکھیں گے کہ جو کوئلہ ہے پتھر کا کوئلہ، اور آپ کو معلوم ہے پتھر کا کوئلہ جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے، قدرتی جو دولت ہے ہماری وہ بہت ہی کم مقدار کے اندر ہے، اس طرح ہم کو پریشانی کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا. تو اس کے جو ہے لیے کیا ہو گیا، اب پتھر کا کوئلہ بہت کم مقدار میں بچا ہوا تھا، ہے نا، اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے پاس جو ہے اتنی مقدار میں کوئلہ نہیں تھا کہ جو ہے الیکٹریسٹی سپلائی کی جا سکے. اس کے لیے لوڈ شیڈنگ کا آپشن جو ہے رکھا جاتا. لوڈ شیڈنگ جب کی جاتی تو اس میں جو ہے کسی حد تک جو ہے بجلی کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے کوئلہ ہمارے پاس تھوڑا سا کم تھا، بجلی کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ تھی اور بجلی کی پیداوار کم تھی، جس کی وجہ سے جو ہے جو تمام لوگوں تک جو ہے بجلی پہنچنا چاہیے تھا وہ جو ہے نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا آپشن جو ہے شروع کیا گیا. بہت سارے علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے. ہمارے پاس جو ہے تقریباً 4 سے 6 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صبح دوپہر شام. جیسے ڈاکٹر جو ہے میڈیسن لکھ کے دیتا ہے ویسے ہی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا ہم کو جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا. ایسے بہت سارے جو ہے وجوہات کی بنا پر کیا ہو رہا ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ کے ایریے میں بھی کرنٹ جو ہے جا رہا ہے؟ اس کے تعلق سے بھی جو ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر دیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے بجلی جو ہے تیار کی جاتی ہے. اب ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کو چاہیے کہ کرنٹ کا جو ہے کم سے کم استعمال کریں. جب ضرورت ہے تبھی ہم جو ہے کرنٹ کا استعمال کریں گے، تو جو بجلی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز میں آئیں گی. جب بھی ہم کمرے کے اندر ہوں تبھی جو ہے ہم چیزوں کا استعمال کریں. اگر جو ہے ہم کمرے سے باہر جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ہم لائٹ ہو، پنکھے ہوں، ان کو جو ہے بند کر دیں گے تاکہ جو ہے بجلی کی بچت ہو. اور اس کے لیے جو ہے ہم الٹرنیٹ استعمال کریں گے، جیسے پتھر کوئلے کی بجائے جو ہے اگر ہم سولار سسٹم یعنی سورج کی روشنی سے جو ہے جو برقی توانائی حاصل ہوتی ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ایک تو پہلے تو فری ہے سورج کی روشنی، جس میں ہمیں کوئی جو ہے پیسے دینے نہیں پڑتے ہیں. اس کا الٹرنیٹ ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یا ہوا کے ذریعے بھی جو ہے تیار کیا جاتا، اور جو ہے پانی کے ذریعے بھی کرنٹ جو ہے تیار کیا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا جو سائنسی ویلاگ ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ جو ہے کرنٹ کس طریقے سے تیار کیا جاتا اور لوڈ شیڈنگ جو ہے کسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمیں جو ہے لائک کر کے ہمت افزائی کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ٹاپک کون سا رہیں جس کے اوپر ہم جو ہے ویڈیو آپ کے لیے بنائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو بولو بیٹے، سبسکرائب کرو بولو.